Halo pemirsa, apa kabar? Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. PBB mengkhawatirkan terjadinya eskalasi baru dalam konflik di Timur Tengah dengan ofensif militer Israel ke tepi barat bagian utara, di mana Israel kembali menyambut operasi kontra terorisme, tapi warga Palestina khawatir karena tak dibolehkan untuk kembali ke rumah mereka. Di saat jalur Gaza relatif lengang, pergerakan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat memicu kekhawatiran baru. But the Israeli government seems to be using this hiatus in the fighting in Gaza to turn its attention to the West Bank and is beginning to pursue some of the same strategies there. Menurut pantauan PBB dan pemerintah Israel, sekitar 40.000 warga Palestina di tepi barat telah mengungsi setelah tank-tank Israel memasuki wilayah Jenin, Tulkarem, dan wilayah lainnya. What we are doing in what you call West Bank and we call Judea and Samaria is defending our security. It's military operations taking place there against terrorists, and no other objectives but this one. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan tentara Israel akan bertahan di posisi sedikitnya selama setahun, sementara puluhan warga yang mengungsi dilarang kembali. Ini menguatkan kekhawatiran warga Palestina bahwa wilayah mereka tengah dianeksasi. Is possible that instead of sort of seeing a formal annexation, we instead will continue to see Israel engaging in this sort of creeping annexation, increased militarization, displacement of Palestinians from communities in the West Bank. You know, I've heard it described as, you know, mini Gazas, areas of the West Bank that are being leveled and destroyed and people displaced. Pemberitaan belakangan diramaikan dengan proposal Donald Trump untuk melakukan relokasi warga Gaza di tengah proses rekonstruksi. Bila Gaza berpenduduk sekitar 2 juta orang, maka tepi barat yang wilayahnya jauh lebih luas berpenduduk sekitar 3 juta orang. Presiden Trump telah mengatakan akan segera mengumumkan posisi pemerintahnya mengenai tepi barat, di tengah desakan sebagian rekan separtainya dari Partai Republik. There's also been a push in the American foreign policy establishment to no longer refer to it as the West Bank, to call it Judea and Samaria, which even former President Clinton, which is fairly shocking to me given his role in the Oslo process, also used the words Judea and Samaria to refer to the West Bank. Menurut analis, masih ada jalur diplomasi yang bisa ditempuh negara-negara yang mendukung Palestina. You continue working through the UN, you continue working with the states that are willing to assist and willing to challenge. But you know, the biggest weapon that Palestinians have is to stay. Putusan Mahkamah Internasional pada 2024 mengatakan bahwa pendudukan Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur adalah ilegal. Sementara Presiden Trump saat pemerintahan pertamanya mencabut penyebutan permukiman Israel di tepi barat sebagai permukiman ilegal. Saat kembali menjabat untuk masa jabatan kedua, Trump mencabut sanksi yang diberikan pendahulunya Joe Biden atas pemukim Israel. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Wali Kota New York City Eric Adams tengah menghadapi tekanan hukum dan politik yang semakin besar terkait tuduhan suap dan pelanggaran dana kampanye. Pemerintahan Trump memerintahkan kasus hukum atas sang wali kota dibatalkan sepenuhnya. Sidang kasus suap dan pelanggaran dana kampanye wali kota New York Eric Adams yang awalnya dijadwalkan untuk pertengahan April ditunda oleh hakim federal setelah Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Donald Trump meminta kasus tersebut dibatalkan. Judge Dale Ho took the April trial date off calendar, but he didn't dismiss the case, at least not yet. He appointed a special counsel, Paul Clement, to argue against the Department of Justice's position on dismissing the case. Rahmani mengatakan bahwa langkah hukum ini jarang digunakan dalam kasus pengadilan federal, sehingga keputusan hakim dianggap tidak biasa. It's not unprecedented, but it's not common. When the opposing parties want a case dismissed, it's almost always dismissed. The issue of what was the reason for the dismissal and is it appropriate? That's the issue that is going to be relitigated now that Clement is involved. Beberapa pakar menilai bahwa
pembatalan tidak semestinya terhadap tuduhan terhadap Eric Adams ini adalah bagian dari kesepakatan agar Eric Adams bekerja sama dengan pemerintahan Donald Trump terkait dengan upaya deportasi imigran tanpa dokumen di kota New York. New York City sendiri merupakan kota suaka bagi para imigran tanpa dokumen yang menjadi target deportasi sejak bulan Januari lalu. Trump's proposal coming from the Washington office was dismissing the charges without prejudice against Mayor Adams in order, frankly, to keep him dangling so that they could keep control of him as it relates to the president's agenda, especially around immigration. So this was an intentional way for Trump to continue controlling the mayor of the city of New York. Pendukung sang wali kota bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan. There is not one iota of evidence that he have done something wrong with Trump. President Trump said so. The czar from the immigration said so. So these are opponents who never voted for him, who don't want him in office. Presiden Donald Trump juga membela Eric Adams. It looked to me to be very political. Sementara itu, Gubernur New York, Kathy Hochul, telah menolak opsi untuk mencopot Adams dari jabatannya dan memilih untuk menerapkan pengawasan negara bagian terhadap pemerintah kota. I have determined that I will not commence removal proceedings at this time. My strong belief is that the will of the voters and the supremacy and sanctity of democratic elections preclude me from any other action. I cannot deny the people of this great city the power to make this decision for themselves. Dengan penundaan hukum, pengawasan negara bagian, dan meningkatnya sorotan publik, masa depan politik Eric Adams tetap tidak pasti. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump direncanakan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana meski belum dipastikan tanggalnya, namun jalan-jalan Moskow sudah banyak warga Rusia yang menyambut baik apa yang mereka anggap sebagai mencairnya hubungan dengan Washington dan beberapa harapan ini adalah awal dari berakhirnya isolasi negara mereka dari Barat. Pemerintah Rusia memberikan penghormatan kepada mereka yang telah gugur dalam 3 tahun perang besar-besaran di Ukraina. Kini memasuki tahun keempat, Rusia masih menyebutnya sebagai operasi militer khusus dan mereka memperingatinya dengan berbagai cara, termasuk pameran potret para korban yang gugur. Namun yang menjadi perbincangan utama di jalan-jalan Moskow adalah rencana pertemuan langsung antara Trump dan Putin. Maxim Ilyinov adalah salah satu seniman yang berpartisipasi dalam pameran potret ini. Ia melihat pendekatan Trump sebagai sesuatu yang transaksional namun positif. Trump always says, let's make a deal. It's a business position. And those who make deals do not waste advantages that they seek to acquire. One can negotiate with him, but he wants money, not bullets. Hubungan antara Moskow dan Washington mencapai titik terendah karena dukungan politik dan militer Presiden AS kala itu Joe Biden pada Ukraina. Namun janji Trump untuk mengakhiri perang dan mengikutsertakan Rusia, tapi tidak dengan Ukraina ke perundingan dan negosiasi damai telah memicu antusiasme pemulihan hubungan. Namun antusiasme tersebut juga diimbangi dengan beberapa suara yang menyerukan untuk menurunkan ekspektasi. Мы помним первое президентство Трампа, когда, в общем-то, против нашей... We remember Trump's first presidency when, in general, massive sanctions began to be imposed against our country as never before. Increased arms supplies to Ukraine began. Much was done to worsen the situation around the Ukrainian crisis and in relations between Moscow and Washington at that time. Warga Rusia yang menentang invasi negara mereka ke Ukraina telah dibungkam di Rusia atau terpaksa mengasingkan diri. Mereka melihat usulan negosiasi Trump sebagai kemenangan politik dan militer de facto bagi Putin. Russia would really like to have working relations with the United States.
provided that Russian interests will be taken into account in Ukraine. This is, in fact, Putin's rather ambitious plan, which is no different from the capitulation of Ukraine. Di jalan-jalan Moskow, opini umum adalah bahwa dengan Trump ada peluang terbuka yang mustahil terjadi di bawah Biden. Trump is a more reasonable person, more reasonable, pragmatic. And his entourage, and Elon Musk, and all of them, they are smart people. There was no room for negotiation with Biden. He was hiding the truth and had his own personal interests in Ukraine. In general, to be honest, I don't care. We will win. I don't care about America. I don't care about Europe. Banyak warga Rusia mengatakan mereka ingin melihat perang di Ukraina berakhir dan mereka melihat pendekatan Trump sebagai jalur menuju perjanjian damai yang mereka harapkan tidak hanya mengakhiri perang tetapi juga sanksi serta isolasi Rusia. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Penyebaran informasi palsu di media sosial merupakan ancaman konstan yang mengganggu kehidupan dan demokrasi di Burkina Faso. Karena itu sejumlah jurnalis memprakarsai pengecekan fakta secara serius untuk memerangi misinformasi dan disinformasi di negara itu. Unjuk persatuan antara Menteri Luar Negeri Burkina Faso dan Duta Besar Tiongkok pada Oktober lalu. Cerita rekayasa sebelumnya secara keliru mengklaim bahwa kedua negara telah memutuskan hubungan. Menteri Karamoko Jean-Marie Traoré menyebut cerita itu sebagai sabotase diplomatik. Di media sosial dan di grup-grup WhatsApp, informasi palsu menjadi ancaman yang konstan. Jordan Midah adalah direktur editorial di mimbar pengecek fakta lokal Faso Check. Menurutnya ada dua jenis. Yang pertama, informasi keliru yang disebarkan tanpa ada niat untuk membahayakan. À côté, il y a ce qu'on appelle la malinformation, qui est là à l'opposé de l'autre, la production et la diffusion de contenu faux, avec clairement pour objectif de tromper la communauté ou un individu et de nuire clairement à un individu ou à une cause donnée ou à une institution donnée. Di L'Observateur Palga, salah satu harian terkemuka di Burkina Faso, jurnalis Hugh Sama mengatakan kelompoknya menangani masalah ini dengan serius. Et même un œil averti plus souvent. Donc ce que l'observateur fait, c'est le recul du journaliste par rapport à toute information qu'il reçoit. Et il faut aussi vérifier. Ketika pemimpin militer Ibrahim Traoré menghilang dari depan publik selama beberapa hari pada bulan Juni, spekulasi dan video yang direkayasa beredar di media sosial. Para pengecek fakta yang terampil bisa meluruskannya, namun insiden seperti ini merusak menurut para pakar. Pour qu'un citoyen soit bien renseigné, il faut qu'il ait accès à une information, en fait, juste une information équilibrée. À partir du moment où il est noyé en fait par les fake news, il n'a pas toutes les informations nécessaires en vue d'avoir un regard éclairé sur la vie de la nation. Cela pose problème. Menurut Jordan, kekuatan-kekuatan dunia berlomba untuk mendapatkan pengaruh di seluruh wilayah Sahel dan mempromosikan narasi mereka sendiri. Tapi menurutnya ada juga yang lain. Maintenant, à l'interne, vous avez aussi des groupes de gens qui, convaincus de ce qu'ils pensent, propagent des narratifs faux. Ils le diffusent et les gens y croient. Para analis memperingatkan, konflik yang sedang berlangsung di Burkina Faso meningkatkan penyebaran informasi palsu. Menurut Jordan, kemajuan teknologi cenderung memperluas jangkauan dan dampak informasi keliru. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh media dan para pengecek fakta ini menjadi jauh lebih penting lagi. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Sebagian besar Muslim di Amerika Serikat, termasuk sejumlah masjid milik komunitas Muslim Indonesia, menggunakan metode hisab dan memulai ibadah puasanya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret. Namun sementara lainnya masih belum tahu karena masih menunggu sidang isbat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian Muslim di Amerika Serikat sudah mengetahui kapan hari pertama Ramadan, jauh sebelum tarawih pertama. Imam selalu mengambil rujukan dari Fiqh Council of North America, FCNA, dalam memutuskan jatuhnya hari-hari besar Islam.
Fikih Council of North America atau Dewan Fikih Amerika Utara adalah organisasi fikih beranggota sejumlah masjid di Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan metode hisab dalam menentukan hari-hari besar Islam. Menurut pakar visual Badan Antariksa Amerika NASA, dengan teknologi mutakhir yang dimiliki NASA, mereka bisa memprediksi perputaran bulan hingga ribuan tahun mendatang. If we were going to point a telescope, I could tell you exactly where to point it. But it's still a question whether you would be able to see it. I can predict where the moon will be thousands of years into the future. That's how good our understanding of the motion of the moon is now. The issue becomes the rotation of the Earth, believe it or not. The Earth's rotation is not exactly the same every day. And over long periods of time, it's actually slowing down. Metode ini memudahkan umat Islam mempersiapkan diri, termasuk mengajukan cuti jika hari besar Islam seperti Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari kerja. Namun tidak semua masjid di Amerika Serikat menentukan hari pertama Ramadannya dengan menggunakan metode hisab. Ada yang menggunakan patokan ruqyah, yakni melihat hilal dengan mata telanjang, sehingga mereka belum bisa memastikan kapan tepatnya tanggal 1 Ramadan hingga ada keputusan hasil sidang isbat dari induk organisasi atau afiliasinya baik di tingkat nasional maupun lokal. Seperti Masjid Istiqlal di Sugar Land, Texas. So since we have such a large Muslim community, there's already an organization called ISGH, the Islamic Society of Greater Houston, so that encompasses the entire Houston area, and they usually have their like imams and sheikhs already ready to watch the moon. So whatever they end up deciding, we also follow that. Perbedaan rujukan ini karena komunitas Muslim Amerika Serikat tidak mempunyai lembaga resmi pemerintah yang mengatur urusan agama. There is certainly a difference between the Indonesian context and our context because we don't have a state that is considered. We of course have a state, but it's it's not a Muslim state that administers religious matters. So when you have such a Muslim state that takes care of these religious matters, then people will find it easier to yield to the state's decision. Here, there is no particular entity that would comfortably say we represent the Muslims. Perbedaan dalam penentuan hari Ramadan Amerika menurut ahli fikih bukan isu mendasar yang bisa membatalkan ibadah. I believe it's an excusable disagreement, meaning that we can disagree and not create any sort of contentious environment before the beginning of Ramadan and to try to yield each other. Menurut Imam Al-Hajj, ada kemungkinan tahun ini hasil sidang isbat sama dengan keputusan hisab, yakni 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret hari Sabtu. Karena tanggal 28 Februari adalah tanggal 29 Sa'ban. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Musim penghargaan film dengan puncaknya The Oscar pada 2 Maret 2025 kembali menguak kesenjangan antara sukses sebuah film di box office dengan pemberian penghargaan. Satu jenis film yang sering kurang diperhatikan adalah film animasi yang tak banyak didominasikan sebagai film terbaik. Inside Out 2 menjadi film berpenghasilan terbesar sepanjang 2024. Film ini meraih $653 juta di box office domestik dan lebih dari $1 miliar dari bioskop di luar Amerika Serikat dan Kanada. Wild Robot juga menjadi salah satu film sukses sepanjang tahun yang sama. Tapi Wild Robot maupun Inside Out kedua tak masuk dalam nominasi Piala Oscar untuk film terbaik. In general, animation is just in its little corner on its own, but we'd love to champion it to be considered for best film, of course. Yeah. In fact, when we made Chicken Run in 2000, there was no animated feature category. We got nominated for a Golden Globe. There was a category in the Golden Globes, but not in the Oscars. Piala Oscar untuk kategori film animasi terbaik sendiri baru mulai diberikan pada 2002. Sepanjang sejarah Oscar selama hampir 1 abad, hanya 3 film animasi pernah dinominasikan untuk film terbaik. Diawali dengan Beauty and the Beast pada 1992, lalu Up, kemudian Toy Story 3.
Saat penganugerahan Academy Awards tahun 2023, sutradara Guillermo del Toro mendesak penyelenggara Oscars untuk membuka kesempatan bagi film animasi menjadi film terbaik, karena menurutnya animasi adalah bagian industri film. I think what people often don't understand is that animated films, even ones made with computers, are handmade. And the same decision-making goes into those kind of films, in fact, even more so than like live action. Because you don't get anything by accident or by happenstance. You have to plan everything. So I would love to see it, but obviously I don't get to call that stuff. Robot recharge time. Tapi sutradara film animasi menyadari tema humor dan juga stereotip animasi sebagai film untuk anak juga menghalangi apresiasi terhadap film seperti ini. In part, animation does it to itself. We keep making movies with fart jokes and whatever, low humor, which I love too. I love low humor. But I think there is a certain caliber that people are looking for in a best picture. And so, we got to step it up. We're very careful when we make these, that they speak to people at different levels all the time. We never specifically make a film for one particular group of people. We make them for everyone. Tapi pembuat film animasi masih optimistis. I think more and more that we're being considered in that area. It's a little bit of a glass ceiling for us. We'd love to break through that a little bit more often. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Memperkenalkan keberagaman dan menjadikan Virginia Tech kampus yang nyaman bagi mahasiswa internasional adalah tujuan dari acara International Cafe Hour pada bulan Februari lalu, di mana budaya kuliner Indonesia ditampilkan bersama seni budaya, bahasa, dan tradisi di universitas yang terletak di negara bagian Virginia. It inspires curiosity, which is one of our logos and mottos here at Virginia Tech. Menumbuhkan rasa keingintahuan memang menjadi salah satu tujuan acara 51st International Cafe Hour featuring a taste of Indonesian culture di Virginia Tech, salah satu universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di negara bagian Virginia. It has really helped students celebrate their culture, and it is truly a bridging event because 55% of the folks that attend these events are non-international students, and I think the more that we can celebrate them and help the students here feel at home, I think there's a greater understanding. Fauna Zuat adalah asisten direktur Cranwell International Center yang mengorganisir program dan layanan untuk menjembatani mahasiswa internasional dan juga non-internasional di universitas di kota Blacksburg ini. Bekerja sama dengan kantin mahasiswa dan organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia atau Permias, makanan dan minuman khas Indonesia disajikan kepada pengunjung yang datang. And then we get their home recipes. Their chef, they have a chef that prepares the food, and then the dining staff serves the food. It's free, so people get a taste of Indonesian culture. The chefs strive to create authentic food so that the students have a taste of home. Menurut Dini Hajarahma, Presiden Permias Virginia Tech yang juga mahasiswa S3 jurusan Hospitality and Tourism Management, tidak mudah memperoleh bahan-bahan untuk membuat masakan Indonesia di kota kecil ini. Kita memberi mereka pilihan dari berbagai makanan yang otentik, semuanya rumit gitu kan. Nah, akhirnya yang dipilih oleh chef dari Virginia Tech adalah rendang sebagai savory dish-nya, kemudian untuk sweet dish-nya itu bika Ambon yang kita highlight. Lalu untuk minumannya adalah bandrek. Makanan yang disajikan ternyata tidak mengecewakan pengunjung yang bahkan belum pernah mencicipi kuliner Indonesia. It's spicy and it's really meaty, and the cake is it's very light and soft, but it's like a little chewy, but in a really good way. A Taste of Indonesian Culture juga menawarkan pengalaman mengenai keberagaman dengan memperkenalkan bahasa, tradisi, dan seni budaya Indonesia. Especially because we live in America, and America is like a place with many different cultures. So I think it's very important to get to know other cultures, and you can also learn about the country and just get closer to your friends with different cultures. Getting to know the culture of our friends around us is really important, and I'm really excited for what you guys are going to be showing us. Dari Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, Eva Mazreva, Nia Iman Santoso, VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Luisa Yu mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.